So, para maiusog itong makina papunta doon, gamitan natin yung pinagbabawal na teknik. Yan lang, oh. Martilyo lang. Oh, tumatak mo na yung chain block punta doon. Yan. Oh, ganun lang yan. Musog na yan. Madulas yan kasi bakal sa bakal eh. Oh, lapit na. Kunti na lang. So, di ba nasa gilid na yung makina? Up. Lang. Sige, taas. Taas mo pa rin. Hindi lang.